Hi mga lang mo ni mong second part sa amuang program sa Teachers Day celebration, pero ning insert ang aral program og opening nag-program sa Ugkadyot mga 1 hour to kapin dayon mo na dayon ni ning adto na mi didto pagabot na mo dito nagsugod na dayon sila. Nagsugod na nag-opening ko na message na din mga school principal. Muna nahitabo, tanawa lang ninyo mga lang. Ang aral reading importante kayo na siya no, para sa mga bata nga dili kabasa. Dahil nag-render og kanta ang mga Fernandez twins. So, ano siya na itabo. Thank you. Tanaw lang ninyo. Taas pa kayo. The Honorable Tito Imgano, nga doon na po nakaw karon na sa meeting sa Cagayan City. Ako ang ipaan ni dire to represent him. Niining atong i-celebrate to guide our learners more effectively, ensuring that no child is left behind in acquiring one of the most essential foundations of education. So on behalf of our school, I pledge our full cooperation and active participation in this endeavor. Covering and accessible learning program is more than just an activity. We, the teachers and staff of Calian National High School, Teachers and staff of Calian National High School, commit to support our students' participation in all in all learning activities, monitor their progress, and encourage consistent attendance. Cooperate with each one, and also together with the teacher as well. Og diri na ang signing of commitment. O mag-sign yun tayo. Commit nyo na to tong self mo being a teacher nga ato yung tabangan mga bata to teach, to tutor them nga makapasa jud. Special biya ni siya mga kuan activity no para sa mga bata jud nga kuan reading. Ana importante jud na makabasa mga bata. Commit jud ta mga teachers. I know itong mga grade 7 excited sila mamatag sila mga gigs sa teachers. So, later na ka. So, yes, ang dami po mga aral learners natin from the grade 7. Okay, thank you grade 7. And now to grade 8. Okay, so grade 8. Pinag ma'am, nag-live ka ba mga nag-live ka to? How about our grade 9? Grade 9. Please stand up. Okay, and of course, the grade 10. Grade 10 aral learners. Nasa kita sila. Kung nag-gamay nila gini sila, siguro nag-prepare aral program from the grade 7. Akong gihaya itong mga teachers, maaari lang tadali sa in front para after aning photo opportunity na dayon. Direct na ta. Okay, for the grade 7, yours truly. Next, Rosalie Basmayor, Jerry D. Honrales, Rated Sean. Board, i-move sa gamay para sa kuhaan. I would like to request Sir Annalyn S. Otlang, Carilochi Capablanca, Lainit Mayes, and Caliato.